quelque part politiquement parce que an y'a ye fana sɔrɔdasi ninnu ye waati caman di u ma bɔ a sira ma donc est ce que o la ɲɛsiranya de tɛ u ka waati u t'u ka waati bɔ a sira ma est ce que politicien sigalen tɛ waati fɔlen ninnu de la mais sigana ye fɛn min ye waati transition kɔni ye waati déterminé de ye waati dɔ la a bɛ daminɛ waati dɔ la a bɛ taa laban waati dɔ la mais o k'a sɔrɔ transition kɛra kun min kama o kun yɛrɛ o bannen dɔ kɛ n'i y'a mɛn ko transition ko coup d'état de kɛra coup d'état de kɛra ka na ni transition ye o coup d'état kɛra kun jumɛn de kama coup d'état kɛra an ka faso minɛni de kama an na k'an ka yɔrɔ jeni k'an balimaw ka yɔrɔ jeni k'o forow jeni ka na baga ma an ka dugukolo nɔfɛ président dɔ de tun bɛ yen o de ma se k'o solutionner o an balimaw bɛ ka fa balimaw kan ka taa baara min kungo kɔnɔ olu bɛɛ jɔlen don activité bɛɛ jɔlen don ko an ye jamana kelen ye o de nana ni coup d'état ye o nana ni coup d'état ye minnu nana transition o fanga la donc olu fana baara dɔ de b'olu bolo ka kɛ o mais n'o baara ma kuncɛ n'a fɔra sisan ko kalo 6 nin kɔfɛ élection bɛna boloda o kalo 6 kɔfɛ ni kalo 5 kalo 4 sera ni falen yɛrɛ juguyara kɔrɔlen kun élection bɛ se ka kɛ cogo di n'i y'a mɛn ko élection k'a kun ye mɔgɔw bɔ ka voter de ko ni min ka jama cayara e de ye faama ye e ma jama sɔrɔ ko ka voter e bɛ mun fa faamaya kɛ sani ka kulo ko kɔngɔ bɛ ko kɔngɔ bɛ sani ka kulo kɔngɔ bɛ dɛ kulo k'i yɛrɛ makara fɔlɔ n'i y'i yɛrɛ makara i bɛ kɔngɔ fɔ n'i n'a juguya min kɔ walayi i tɛ kɔngɔ ye. ok comme on a fait alisa ɲininkali o hukumu kɔnɔna na sɔrɔdasiw n'a kuma ni sisan cɛ an k'a fɔ transition yɛrɛ daminɛ kuma k'a daminɛ acte 1 na n'o kɛra su bandaw ka se bi ma an ye fɛn min kɔni mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o ye refondation ye ani n'o ye ka sigi sen kura di jamana ma an kɔni b'o mɛn su ni tile refondation baara minnu kɛra o hukumu kɔnɔna na kabi transition y'a fɔ cogo min na acte fɔlɔ ka na bila bi na ani baara minnu bolodalen don physiquement aw hakilila ye mun ye o la aw hakili b'a la ko yɛlɛma in bɛ ka kɛ a kɛcogo la wa ni a fɔra ko yɛlɛma d'abord m'a daminɛ n'a fɔra ko yɛlɛma ti fɔ da la ye o yɛlɛma bɛ daminɛ hadamadenw kɛcogo de la o i yɛrɛ kɛcogo de don sinon an ka yɛlɛma no o tɛ ne ka so da yɛlɛma o tɛ ne ka dugu yɛlɛma o i yɛrɛ kɛcogo i ka baara kɛcogo yɛlɛma in fɔkun de ye n'i ye to de san an ka concours minnu bɔra san i bɛna ye ko ça a été quelque chose de transparent dɔw ye concours sɔrɔ sisan a tu kɔ a tu ɲɛ même hier soir n ye cɛ dɔ ye télé la a tilala kalan na plus de 7 ans mais a bɛ yala de kako de feere dugu kɔnɔ kako de kɛ mɛ ci mɛ ka kɛ wotoronin kɔnɔ a bɛ yala k'a feere ale bɔra ka fonction de kɛ sisan ka fonction sɔrɔ fo ka téléviser a bɔra journal sɔgɔmada la seginna ka bɔ fana o b'a yira k'a fɔ ko olu de ye yɛlɛma ye o acte dɔw tun bɛ kɛ ka kɔrɔ sisan o acte bɛ ka dabila fɔlɔ aw b'a kɛ ne ka danbɛn ne tilala kalan na en 2014 ne yɛrɛ y'an ka dugu ekɔliden fɔlɔ de Nango an ekɔli créé 93 ne y'a ekɔliden fɔlɔ de école communautaire de base an faw de tun b'a sara 160 kalo kalo ka CP sɔrɔ 98 ka DEF sɔrɔ 2002 ka bac sɔrɔ 2005 ka tila maîtrise kɛ 2010 ka sɔrɔ ka INSCO kɛ ka tila 2012 mais yani o ni intervalle kɔnɔ ne ye bac sɔrɔ 2005 ka bila 2005 la ka taa bila fɔ 2010 la chaque année ne bɛ gendarmerie concours kɛ chaque année ne bɛ gendarmerie concours kɛ mais niveau 9 tɛ o fɛn dɔ de bɛ yen olu de mais i m'a sɔrɔ ma sɔrɔ olu de fara la ɲɔgɔn kan olu de kɔrɔlɔ filɛ tan jamana in kɔnɔ yan nɔ kalanko tun tɛ yen tugun jamana in kɔnɔ yan concours dɔw kɛra dɔw ka candidat dɔw ma tugun hali u yɛrɛ yiriya salle kɔnɔ mais candidat dɔw ka numéro bɛ yen u ka numéro yɛrɛ tinina n bɛ se ka seereya dɔ ta faama dɔ kan ne tun bɛ faama dɔ bolo mais actuellement il est en retraite colonel don ni y'a tɔgɔ fɔ sisan a bɛɛ b'a dɔn ne tun b'ale bolo ne n'a musonin ncinin de ye concours kɛ ɲɔgɔn fɛ ne taara sɔrɔ sɔgɔmada fɛ a sigilen b'a ka bureau kɔnɔ ne donna k'a fo kaɲɛ kɔnɔ a ko ne ma ko zangɛ ko nin ye ne muso ɲini ka dossier di ale ka chef tɔgɔ ko Jalo
certain jalo a ko jalo nana ya sa mais a yɛrɛ mana dina mo dɛ ale de nana kana ka dossier di jalo mo comme jalo est supérieur de moi na dossier de moi mais jalo na dossier de moi ça ne kan ka dossier caché bi a dossier ko kuru ta ka ba tribunal ko par finir sa bora a ne wole a ya dem daga ne wole ko ne ka ta ko ire sa bora ana wo ka ta ire sa bora ngoni ire sa disi mi bo ale adumana ba adumana caché nan passé la ka fo do passé do o le ka ta nyoe mais a donné tara ka ta la ne a sɔrɔ ne ma passé ne nana kana fa ye ngo a ngo yen do ne donc yi muso ka fɛngɛw minɛ dossier minɛ ko kurucogo minɛ yɛn ta bɛ ka kuti o ɲɔgɔnna kɛmɛ de bɛ jamana kɔnɔ bon ne yɛrɛ sigilen su ne ye san naani de kɛ cɛ n bolo gendarme kɛ n bolo ne bɛ taa ka taa digi su fɛ a ne de bɛ todo sanfɛ tonkoro kami kelen a ko fa a yɛrɛ a bɛ todo n bɛ si k'a digi fo ka taa sunɔgɔ san naani sɔmiɲɛ kɔnɔ ne tun bɛna cikɛ fa ye ne ka sɔmiɲɛ cikɛ jɔra ne de bɛ taa a ka foro la a ka foro bɛ ɲamana 52 hectares kaba foro fulamuso dɔ n'a muso n'a denw o bilalen tun bɛ olu b'a ka misiw gɛn mais o san naani kɔnɔ ne sigilen su fɛ a bi 4 millions 2 millions 3 millions de minɛ mɔgɔ la ne yɛrɛ bɛ fonction min nɔfɛ ne bɛ fɛ ka kɛ min ye a bɛɛ tun bɛ traité ne sigilen ɲɛna mais e ti ta mais ne ma taa o ɲɔgɔnna baden de tun bɛ jamana in kɔnɔ donc an bɛ yɔrɔ min na komi sisan an bɛ se k'a fɔ transition yɛrɛ ka base de ye donc b'a yira la ko donner à César ce que la part à César a bɛ ka se sɔrɔ exemple yɛrɛ yira sɔrɔ tele la maa wari tɛmɛ la sɔrɔ y'a ye wala an y'a ye fana concours dɔw kɛra o résultat fana tilala ka annulé ko fili dɔw kɛra ani logements sociaux o kuma olu bɛɛ b'a la wa olu bɛɛ b'a la an bɛ se k'a fɔ fondation an bɛ ka taa cogo min na mais e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ jamana tun bɛ ka taa cogo min na fɔlɔ ani sisan cɛ an bɛ se ka cɛ dɔɔni bɔra ko la dɛ sinon ko nɔgɔ kun tɛ dɛ n'an kun tora parce que ala yɛrɛ ko t'a kuranɛ kɔnɔ ko masiba tɛ bɛ jamana si kan fo a ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ye ala ta taasira bila ni waati jan ye o ye kelen wa ɲɛmaa minnu dɛmɛ n'an ko ma ɲi o waati ɲɛmaa de tun y'o ye parce que ale bɛ mɔgɔ sigi a kɔnɔ waati min y'o waati ɲɛmaa de y'a kunna bon an bɛ yɔrɔ min na komi sisan maliyɛnden bɛɛ de ye segin kɔ k'ale ka baara minɛ sɛbɛko la ka maliko min maliyɛn tila a tila an bɛ se k'a fɔ a tila a majorité bɛɛ ko ten sisan donc o de nana ni Assimi yɛrɛ wa fɛn min bɛ se ka Assimi yɛrɛ bɔ bolo la o y'a ŋɔ dusuku ɲɛnɛ sinon Assimi y'a neli Sogɛli y'a neli jamana ma o bɛɛ y'o neli sinon an b'a dɔn ni an faral'o kan alihamudulilayi mais n'an ma far'o kan bi tɛ dɛ sini a bɛ gɛlɛya fana an ka lajɛ to ala kana gɛlɛya an ka gɛlɛya fana b'an kɔ dɛ sabu ka d'a kan babali wale mɔgɔw o ye yɔrɔ caman tɛmɛ sa fo ka taa se fo an ka ɲɛmaaw dagayɔrɔ yɛrɛ la o banna yɛrɛ o fana ye hakililaw ye jumɛn ye o banna olu tilala o banna olu n bɛ se k'a fɔ olu filɛ u dan de la de avec l'aide de la reçue an bɛ se k'a fɔ ni y'olu danna parce que a ma daminɛ na nin ye o a daminɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan de ka aliyeba kɛ an ye san min ko la a bɛ san kɔnɔntɔn san 8 bɔ fagali bɛ kɛ cogo fagali mais n'i y'u jɛnsɛnlen o b'a jira k'a fɔ ko sera a banyɔrɔ de la parce que n'u bolila groupement o bɛ bombarder de u tɛ boli groupement bɛɛ u disperser sa de sisan an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi nin y'an ye o ban sira kan parce que population yɛrɛ farala population yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ k'an yɛrɛ ɲini dɛ o de nana ni dénonciation ye n'i yera dɔrɔn i bɛ jira segu kɔnɔ yan nɔ rebelle joli bɛ na k'a sɔrɔ sɔrɔsiw t'a kalama k'a fɔ rebelle bɛ yen ou bien rebelle bɛ yan n ko population ka jirali de y'a kɛ population dɔw ye kɔlɔn kɔnɔ population ye dɔw siyɔrɔ la bɛɛ ka to kare la mais o fana na ni population sen dɔ la cogo min na e tɛ ka sira fereke kana don a la a bɛ fɔ min ma ko amalgame o tɛ don a ko la ne kɔni an kɔni ka jate la fereke foyi tɛ don a la bilen an bɛɛ ka taa yɔrɔ min na an bɛ ka taa ban yɔrɔ de la minnu bɛ ka minɛ olu yɛrɛ don kisɛw don minnu bɛ ka minɛ population bɛ ka minnu yira siga t'u la kisɛw don mais kisɛw don parce que a bɛ dépend yɛrɛ ka mouvement de la o même l'autre jour là ne ye dɔ sɔrɔ n ka da la ne bɔra kɛnɛma ka na sɔrɔ n ka da la a sigira moto kan ne bɔra dɔrɔn ne ni mɔgɔ fɔlɔ mɛnna ko ko nin bɛɛ ko plus de 2 heures de temps ne ko han ne sera ma ko mais n ko qu'est-ce que tu cherches ici a ko ne ma ko non k'ale muso bɛ déjà mu carré la n ko mais ne muso bɛ déjà mu carré bɛ jɔ o yɔrɔ bɛɛ ne téléphone bɔ ka commandant wele ka tuteur wele a ko n k'a fɛ a ɲininka n'i ma kan joli sɔrɔ a la sa ils vont intervenir
ah mais ne n'o tila ne n'o tila kuma dɔ a ye hakɛto ɲini kɛ ko c'était un trop laid a ko k'a muso bɛ an taara a taara fo déjà kari la a ye ko a muso bɛ dumuni kɔnɔ ne ye n da minɛ ka fo da la ka si du kɔnɔ ka ayi ko a k'i jɔ da la i jɔ da la ka don ka dutigimuso wele parce que dutigimuso in cɛ sara ka dutigimuso wele a jiginna ka o muso fɛn fɛn b'i ka so a bɛɛ wele ka na k'ale muso bɛ yan mais a don cɛ kun don baarakɛla mɔgɔ naani de kuma fɛ a bɛɛ k'u ta fini ko la muso ye doyen muso de ye donc naaninan nana dɔrɔn a ko ne y'ale muso fana ye kɔ k'ale cɛ don par fini a y'i jɔ ye u tilalen u tatɔ fana u tilalen ka da fɛ a n'a muso u bɛ ɲɔgɔn kɔ u bɛ ka ɲɔgɔn ta moto la ka taa yafa den de fɛ c'est ça donc ni bɛɛ y'i jɔ i jɔ ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ a bɛ baara bɛ nɔgɔya hali élection date min fixé filɛ nin ye ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ a bɛ kɛ o mais ni bɛɛ ma jɔ jɔyɔrɔ la a kɛtɔ t'a la koyi a bɛ se a bɛ reporter parce que n'i y'a mɛn ko élection mɔgɔ de don ni mɔgɔ lafiyara tɛ élection tɛ se ka kɛ o voilà. Merci président baro janyana e yɛrɛ mun b'i fɛ ka fɔ maliyɛnw ye maliko la. Bon ne bɛ min fɔ maliyɛnw dɔrɔn o de ye an bɛ waati min na komi sisan tɛ faraf'ale waati quoi an ka ɲɔgɔn minɛ ka sɔrɔdasi ko ni sɔrɔdasiw bɛɛ k'a kɛ tan sɔrɔdasiw bɛ k'a kɛ tan k'o ban kunkolo la ka fara sɔrɔdasi ninnu kan dɔrɔn sɔrɔdasi ninnu tɛ mɔgɔ si ɲɛ anw kɔ i kɛra politicien ye o i kɛra ko wɛrɛ ye o surtout les politiciens n ko sɔrɔdasiw de bɛ k'an garder n'a ɲɛna sisan sɔrɔdasiw tatɔ de bɛna a d'an ma a ye fɔ a ka fɛn na mais n'a ma ɲɛ kun an bolila ka bɔ yɔrɔ dɔ de la ko man ɲi n'a ma ɲɛ an bɛ taa ka sɛbɛn yɔrɔ kelen de la dɛ an si k'a ladali to ye bon n'a y'a dun échouera ninnu bolo hali anw mɔdenw a tɛ ɲɛ o bolo parce que anw mɔdenw an bɛ se k'a fɔ an dɔw bɛ yen an ye mɔdenw sɔrɔ ka ban yɛrɛ an n'an ka mɔdenw ye tile kelen ye donc anw ni maa o maa bɛ tile kelen ye a tɛ ɲɛ si bolo tugun donc an ka dugawu ye ninnu bɛ ka taa sira min kan an ka fara ɲɔgɔn kan ka ninnu dɛmɛ u ka hali u ma se ka jɔyɔrɔ bɛɛ bali ye u ka se ka jɔyɔrɔ majorité bali ye ka di politigimɔgɔw ma politigimɔgɔw ka tɛmɛ n'u ka jamana mara ye voilà. Ok, donc dɔwɛrɛ tɔn tɛna bolo k'i fo jaabiw kɔni an ye wasa sɔrɔ jaabiw la o tuma an b'i fo k'a fɔ n'Ala sɔnna Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn na. Merci ka bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye Fiji Mali président n'o ye Zangɛ Jara ale de tun ye an ka maa welelen bi plateau entre parenthèses kan an b'a fɔ Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira la. Merci bien, merci monsieur le